Wow! Neo Adidas mga tropa oh. Tingnan natin yung size nito. Kung ilang size nito. Silipin natin maigi mga tropa kung anong size nito. Mga tropa. Kitang kita nyo mga tropa. Size 10 oh. Wow, size 10 mga tropa. Baka trip nyo to. Adidas na Neo. Ganda pa ng colored wheel katropa. Solid pa to. Pati yung ilalim oh. Wala masyadong gasgas katropa. Yan presyo natin 1,580. Tapos 40% pa katropa to. Oh, ganda ng Adidas na Neo katropa oh. Katropa, tingnan natin to. Adidas pa rin katropa. Baka trip nyo to katropa. Tingnan natin size oh. Katropa, kitang kita nyo. US size 8. Inap katropa. Adidas. Katropa, tingnan natin yung ang ilalim. Suilas. Okay pa katropa. Presyo nito katropa 1,280. Tapos 40% pa katropa to. Wow, ganda ng Adidas katropa to. Adidas, ganda pa ng Suidas katropa. Masyadong gasgas oh. Trip nyo katropa to. Kunin nyo. Katropa, tingnan natin to. Pila. Wow, ganda katropa ng pila na to. Tingnan natin size. Kaya katropa, tingnan natin size. Kung ilang size nito katropa. Kung bagay sa inyo. Katropa, 8.5. Good katropa to. Suilas, okay pa katropa. Yan o, 1,080. Tapos 40% pa katropa to. Pila, baka trip nyo to katropa. Pila. Pila na kandaw, Pasko na. Wow. Okay pa kaso. Okay pa yung suilas. Wala masyadong gas-gas. Madumi na katropa. Kunting laban na katropa to. Bago na to. Pila. Katropa, tingnan natin to. Adidas pa rin katropa. Tingnan natin yung size. Kung anong size katropa to. Ayan. 9.5 mga tropa. Size. Adidas. Okay pa yung suilas katropa. Ayan. Presyo natin. 1,280. Tapos 40% pa katropa to. Okay pa yung suilas katropa. Pati lobo. Walang masyadong gasgas, walang punit. Adidas, pang running dyan oh. Ganda pa ng suilas. Oh, matip nyo katropa to. Kunin nyo na to. Wow. Tingnan natin. Wow, katropa. Adidas na stunt mint yan oh. Baka mahilig kayo sa Adidas na stunt mint. Size natin 7.5. Wow, Adidas stunt mint. Ito katropa, presyo natin 1,280. Tapos 40% pa katropa to. Okay pa yung suilas, wala masyadong gasgas. Ayan mga tropa oh. Ganda pa to, tropa ng Adidas na stand pin na to. Yan oh. Baka trip nyo katropa, kunin nito. 7.5 mga size nito oh. Wow, Adidas. Tingnan natin katropa to. Ano kung sapatos? Wow, Adidas pa rin katropa. Bumaba yung Adidas dito. Yung natin size, hindi natin makita yung size nito. Siguro mga size nito katropa, size 8, 9 katropa oh. 1,280. Tapos 40% pa. Adidas sa pang running dyan oh. Gaan katropa to oh. Pwede pang running to. Okay pa yung suilas oh. Konti na yung pod oh. Ano, 1,280. Tapos 40% pa katropa to. Trip nyo katropa to oh. Kuhin nyo na. Wow, Adidas pa katropa. Bumaba yung Adidas dito. Wow, size nito tropa, size 10. Ganda ng cord wheel katropa. Pati suilas oh. Madumi lang suilas katropa. Yan presyo natin oh. 1,080. Tapos 40% pa katropa to. Ganda ng cord wheel katropa oh. Kumikinang oh. Kulay ano, kulay light green saka black. Ano, Adidas, matrip yung katropa to. Kunin nyo na. Ganda ng Adidas ito.
40% pa to. Wow, Adidas pa rin katropa. Bumaba yung Adidas dito. 40% pa katropa. Tingnan natin size. Katropa, kita nyo naman oh. Size 9. Patrip nyo katropa to. Size 9 oh. Tingnan natin swilas. Katropa, okay pa yung swilas oh. Presyo natin 180 tapos 40% pa katropa to. Oh, Adidas pa katropa. Solid pa to. Okay pa to katropa. Kaya tropa, tingnan natin ito na sapatos oh. Wow, lining ka tropa. Tingnan natin size nito 11.5 ba, naghanap ng 11 point na size dyan oh. Bakit ito niya katropa? Magkano lang? 880 tapos 40% pa katropa. Magkano lang to? 11.5 pa yung size. Baka trip nyo katropa to. Lining pang basketball, pang forma, pang harabas, pwede rin katropa. Solid pa to. Wow, lining, okay pa yung swilas katropa. 880 lang, 40%. Wow. Ito pa rin katropa, Adidas pa rin, no? Wow, size nito katropa, size 8. Tingnan natin yung swilas. Wow, okay pa katropa, walang masyadong gasgas, oh. Padumi lang, oh. Presyo natin, 180, tapos 40% pa katropa to. Pakatrip nyo katropa to, size 8, oh. Adidas. Ganda pa katropa, walang masyadong gasgas, oh. Oh. Solid pa katropa to, Adidas. Pati yung swilas oh, wala masyadong gasgas oh. Oh, wow. Makatip nyo katropa to, kuha nyo na to, Adidas. Ayun oh, dito naman tayo sa Nike mga tropa. Ayan oh, presyo natin 1,080 tapos 40% katropa. Size nito, size 7. Naghanap ng size 7 nyo, Nike oh, pang running. Yan ang yung swilas sa katropa, matumay lang. May kunting gas-gas na tropa. Size 7, Nike 1,080 tapos 40% mga tropa. Wow, yun o, Vans mga tropa. Tingnan natin size nito mga tropa, size 8. Ayan tropa, Vans na Vans o. Wow, pati ilalim ka tropa, solid pa. Ayan natin, presyo natin 1,280 tapos 40% na sila katropa. Patrip nyo katropa to, Banso. Dito na yung sa Anonas, Clarity Anonas. Pagbaba nyo, may okay na mga tropa. Ano, daming pipilian dito katropa. 40% na sila oh. Vans. Wow. Ayun oh, Nike katropa. Tingnan natin to. Tanda ng corgi katropa oh. Kulay orange. Tingnan natin yung size nito. Tingnan natin sa kabila. Baliktad. Ayan. Hindi natin makita. Ayan katropa ng size oh. 8.5. Yan, matrip yung katropa ito oh. Nike na pang running dyan, okay pa yung swilas. Yan, presyo natin 1,580 tapos 40% pa katropa to. Matrip yung katropa to, Nike, wow, pang running. Ayun oh, Columbia katropa. Yan natin size nito, kung anong size nito. Matrip nyo to. Ayan katropa, size 9. Wow, ganda katropa ito na Columbia oh. Tingnan natin ilalim, madumi na katropa. Columbia, presyo natin 1,280 tapos 40% baka tropa. Ayan o, tatak Columbia katropa o. Ayan ang presyo natin 1,280 tapos 40% baka tropa to, size 9. Okay pa na katropa to o. Columbia. Ayun o, hinahanap natin yung hinahanap nyo katropa, Nike na Air Force 1, kulay pula. Yan yung ilalim ko tropa, okay pa yung swilas. Wala masyadong gasgas oh. Kunti na yung mga gasgas katropa to. Presyo natin 1,280 tapos 40% pa katropa to. Trip yung katropa to, Nike na Air Force 1 oh. Pulang pula. Wow, size ito 10.5 mga tropa. Trip nyo to.